Alright, problem number 7. The isolated footing shown is subjected to the following column loads. So, rectangular ang ato ang footing. Okay. So, meron tayong column axial load, 1,250 kilonewtons. Moment about x-axis, 175 kilonewton meter. Tapos, moment about the y-axis, 250 kilonewton meter. So, in this case, dalawa na yung moment natin about x and about y. So, unsaon kaha nato ni siya og unsa answer. Unsa ato ang atake. So, simple lang naman yung pinapahanap. Yung maximum net soil pressure and the minimum net soil pressure. Okay, let's get started. For the maximum net soil pressure, unsaon nato ni siya. So, mao ni ang imong mga moment. So, mx. So, kani sa imong mx, unsa man? Sa imong mx, dapat parallel siya sa imong y-axis. Diba? About x-axis. Therefore, kung about x na, parotate mo siya sa x, parallel siya sa imong y-axis. Nakuha ni mo? Ninyo? O narao. Tapos, moment about y-axis, rotate siya sa y. Okay, so parallel siya sa x-axis. Okay, ingana na siya. So, imo ding atake ani is that na o di ba ganina P over A plus 6M over BD squared, di ba combined stress, pero sa x ra to siya. However, kung duha na mo hang moments about x and about y axis, madugangan na siya og isa ka bending stress formula, pero about y axis tura. Nakuha? So I hope nakuha. So duha na kabuok imuhang bending stress diri no, about x, ang isa about y. Okay? So simplifying, okay, for rectangular section, your bending stress is 6m over BD squared, right? So muna siya. For the maximum soil pressure, diri sa kaning case, it is assumed na wala kay uplift. So pwede man siya ma-prove, di ba? Pwede na ma-prove. E is equal to M over P. Imo da yung E, unsa man? Imo i-check sa B over 6. Now, since dali namatay duha ka moment, i-check mo siya sa duha pud ka buok ka axis. So, about X, ang isa about Y. Ay, ma-prove din mo na. Actually, ma-prove din mo nga walay uplift sa duha ka axis. Nakuha? So, dire, assume na nga walay uplift para dali. So, P is 1,250 all over BL, 4 times 3, plus na 6M over BD squared. 6, ang moment about X is 175 all over 4 times 3 squared. That's BD squared. Again, nga nung akong gi-square diri is kaning 3. Again, nga nung kaning 3. Kaning 3 ako ang gi-square, it's because kani mong moment diri is parallel man ani nga length. O mo na akong gusto ma-emphasize. Diba nga, mas syada gamito ni mo kaning 6m over BD squared kaysa katong 1 plus 6e over b. Ano man, mas ma-emphasize mo gud nimo diri og kinsa nga side imo ang square. Mas ma-appreciate mo ba kung kinsa ganito ang parallel anak nga moment. Kung kinsa to nga side ang parallel anak nga moment, mo to imong square. Nakuha? Okay, mo tayo may square. Sa kaning case, sa mx, 3. Siya may parallel. Next, about y, plus 6m. Mong my is 250. O, kani parallel man niya sa kaning length, 4. Kani atong square. 4 squared times 3. Nakuha? So, I hope nagigets. So, maximum net soil pressure is therefore 164.58 kilopascals. Now, for the minimum net soil pressure, in this case, saan ni mo? Iimo na siya ilisdan darig minus. Diba? Ipang minus na ni mo ni sila. Therefore, eto na. Same yapon ganina. I-minus lang ni mo. Therefore, the minimum net soil pressure rather is 43.75 kilopascals. Nakuha?
Alright. I